ассалому алайкум ҳамҷорони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 30 сентябри соли 2023 ва мо қарор дорем дар ноҳияи қабодиён деҳаи мирзо турсунзода. ва имрӯз ман ба шумо боз як самти дигари бизнеси соҳаи кишоварзиро нишон медиҳам ки ин бисёр соҳаи сердаромад мебошад. ин соҳа бошад соҳаи чормағзи пеканпарварӣ, ҳамин чормағз аст, чормағзи пекан. ва мо қарор дорем дар замини ҳавлӣ назди ҳавлигии акаи мо, акаҷон салому алайкум, ака Абдурашид, хуш омадед ба гурӯҳи ангур ва боғи мо. ака Абдурашид, барои раҳмат, барои таклиф карданатон ки ма омадам ман ҳамин чормағзи пекани шуморо ба навор гирем. ҳозир аз шумо барои чормағзи пекан мо як-ду сухан пурсон мешавем. пеш аз пурсон шудан мо мебинем ки чормағзи пекан мана пухта истодааст. ҳар якташ 4 бастагӣ, 4-5 бастагӣ. ин бисёр бастагӣ, бисёр мебастааст. ва инҷа калон будааст бо. ва мана бинед, мана ҳамин чормағз. баргаш чормағз монанд неане ки барги чормағз борин майдатар а? ҳамҷорони азиз, ман аз дуртар рафта бинам ҳамин дарахтро, баъд аз ака Абдурашид мо информация мегирем. оиди ҳамин дарахти пекан баландиаш тахминан 30 метр аст ме? 25 а? 20-25. паҳмияш чи? 10 зиёд. 15. паҳмияш зиёд. ака Абдурашид, бо як бор дига салому алайкум. дар бораи ҳамин чормағзи пекан ба мо як маълумот медодед ки ин чормағзи пекан дар қабодиён кай пайдо шуд, шумо кай шинондед, ин дарахти шумо чанд сола аст, чанд кило метиҳад ва ин чормағзи шумо харидораш бисёр аст, кам аст, чӣ хубӣ дорад фарқат назар ба дигар чормағзи маҳаллии мо? чормағз дар ноҳияи қабодиён солҳои 60 асри гузашта омадагӣ аз зомини ҷумҳурии Ӯзбекистон як грузин Гога ном дошт. ҳамин ба хоҷагии ҷангал оварда шинондагӣ буд. ҳозир вай ҳосил метиҳад. агар аз рӯи маълумотҳои интернет вай гирем, пекан аз 300 то 500 сол ҳосил медиҳад. баландииш то 60 метр қад мекашад. танаи дарахт то 2,5 метр диаметр ғафз мешад. ҳозир дарахтҳое ҳастанд ки дар хоҷагии ҷангал то 400 кило ҳосил метиҳад. ин дарахти ман ҳозир 16 сола шуд, 16 сола агар доштан гирем, 16 сола. соли гузашта фирон сол 120 кило ҳосил додагӣ будем. чормағз агар мағзаша коркар накарда, агар худаша фурӯшем, як луқ мегирам, харидора ҳастам, то 50 сом мегирам. агар мағзаш бошад, дар бозор ҳаст ҳозир як луқ аз аввал 100-120 сомонӣ меравад. тоза кардагиаш? мағзаш тоза кардагӣ. инҷо мутахассисҳо ҳастанд, худашон коркар мекунанд, тоза мекунанд. харидорашон доимӣ ҳаст, таъин аст. ино барои содирот аз суд омода мегиранд, захира мекунанд, мегиранд. ака Абдурашид, раҳмат. анакун шумо як 3-4 туша канед пеши мо ба дастатон багиред кани. ҳамҷо пухта расида омасода буд, кадомаш кушода шустода буд? ина гиред. бо кадом аст? ин омадагӣ ҳозир боғ ба рафтан мебинем. ҳозир чормағз мана скарлупа дорад. ҳамин чормағз. ҳамин чормағз агар чормағзи пекан. ҳамин пекан. ҳамин ду намуд мешад. ин кулулаш мешад, ҳамин хел дарозтар, камтар. ин миёна чормағзо. иншам кушоед кани. ино шоли мана шодан ба. ин чормағз. ҳамҷорони азиз, ана ин чормағзи пекан. ман аз шаҳри Душанбе фаҳмидам ки ака Абдурашид чормағз доштааст, пекан боғ доштааст. ҳозир боғашҳо мерем, бо хоҷагии ҷангал ҳам мерем, навор мегирем. ана ба шумо ман тавсия метиҳам ки аз ҳамин чормағзи пекан шумо дар хонаатон шинонед. ин умр аст, умр гузашта меравад. ин ки
200-300 кило ки бортяд ин шумо 50 сомон фурӯшед, ин чанд 10,000 $1,000 қариб як ҳамхел мешад. Як дарахташ 500 доллар ам тияд, $1,000 не. 5000 сомон ам тияд. Ин беҳтарин, ин умр аст. Дар 10 сол ин чормағзе ки акаи Абдурашид шинондаги 16 солашудагӣ мегӯяд, акаи Абдурашид худатон шинондеда? Дидед умрашон гузашт. با خونگی توبوار تا 30 گرادус خونگی طاقت میکنه. ایده بلندکوها میشد گوید در جا. میشد این انا بسیار بلندکوها اگر باشد که اگر نمی باشد. نمی باشد. نه همه جو نمی هست که تاجیکستان کوبا. نمی باشد. تاجیکستان خدا بشکر نمی باشد. انا این. نگاه بینش قین نسمی. نه اینا تا 3 سال من پرورشش اول اوستا و قد میکشد. قد میکشد بعد یک بار تنش کشیده. همین چنار برای تست کلان میشه. تست کلان میشه. اینا تناشا دارو نمیزنه. نه یکون کسل نمیشود. نه دارو انا برای شیره انا دیگر. برای شیره زدن در کار. شیره برای یعنی کریم بسیار اون ابروبکا کردن در کار. شیره. اکولوژی ویران شد. خود همین سال در تابستان از روی معلومات های اینترنت گفتن که 17 روز چنگ شد. 17 روز چنگ. 17 روز چنگ شد. انا اکولوژی چنگ و غبار همینو سبب شد چی حاضر حشرات هم روز به روز زیاد شده است سال به سال همه به هر حال کارکرد کردن در کار خیلی کارکردش هیچ گم نه است همون اپارات بنزینی است کو ناپور خط میزنید میبرد میرد فرسونش اپارات ها هستن هم درون عزیز اکنون تلفن من خیره شدگی دو سال شد انا همونجا من نزدیک اومدم دونسته بودید که باور کنید من پور چهارمغز بستگی کم نه پور بستگی همین تخمین چند کیلو دارد امسال؟ امسال 100 کیلو زیاد. 100 کیلو زیاد دارد. 120. 120. سال گذشته چند گرفتید فروختید؟ انا سال گذشته من خیلی 100 کیلو کم نبود. 100 کیلو کم نبود. همدوران عزیز من اینجا نوارو خاتمه میتیم. باز میرویم. انا 5 تا میبندد ببینید. میرویم دیگر جای میرویم. انا اکا بوقشون نشون دادشتن انا هم بلند چهارمغز انا پاستش زردالو میچینه زردالو انا بلند است من پویونش ایناشو زردالو انا بلند قداش پکنال میرم همونجا تماشا میکنم هم دیوران عزیز ما از همین نهال پکن پیوندهش رو میبیاریم و صفت خوبش رو میبیاریم شما میتونید از من زکس کنید من باز ایلاوگی نرخ نوش رو مینویسم در قبط اعلان با ما مراجعت کنید ما ماهی دکبر رو میبیاریم کدام خریداری هست ماهی اکتبر علاقه پولش رو دادن در کار ما ماهی نویبر رفته از ترکیه دکبر رو دسترس کنم همدوران عزیز در پناه خدا باشد اکا میریم باقی شما رحمت